महाबाहु तेणु अंतस्तरसी भूतेषु तुमे हे महाबाहु सूक्ष्माति सूक्ष्म होई प्रत्येकटी जीवर अंतर रे संचरण करिथा एणु तुमे होच अंतर्यामी अंतर्यामी भावरे से दिन तुमे सेई जो पद्म वेश द्वारा तुमे भूषित होइथिल ना से मनोहर दास तुमे से दिन तार मनोभाव को बुझीथिल केते कष्ट कर से पद्म आनिथिले पद्म को तुमे सादरे ग्रहण कल आउ आज मध्य हे महाबाहु जो कपिलेन्द्र देव जे होचंद आमर गर्व आउ गौरव तांकर प्रदत्त तांकर समर्पित जो स्वर्णिम स्वर्ण अलंकार द्वारा विभूषित है से समग्र राज वंश को तुम्हें धन्य कर महाबाहु ये बड़ तड़ाऊ बेश ये बेशर मूल अनेक ऐतिहासिक मानकर बा इतिहास बा अनेक भक्तंकर मध्य रही अनेक वेदना कहले बड़ तड़ाऊ बेश से कहले हे महाबाहु तुमको देखिबार सौभाग्य समस्ते पाई न थांती वर्षके थरे यद्यपि शास्त्र भाषा आम ताकू पाऊना किंतु तुमको देखिबा पाई जो माने अत्यंत विकल उत्कंठित समस्तंक पाई तुमको ये अपरूप सौंदर्य विमंडित रूपटी धरिबा पाई पड़िबो तेणु ये समस्त महाप्रभुकर समस्त वेश वैशिष्ट्य पछरे कहार अवस्थिति कहार से सुप्त निर्देश तुमर प्रत्येकटी बेशर प्रत्येकटी आपणकर नीतिर प्रत्येकटी जानी जात्रार पश्चात भागरे ना नैपथ्य तुमर ही सुप्त निर्देश गुप्त आभा तेणु हे महाबाहु से दिन से बड़ तड़ाऊ मनरे से दिव्य भाव तुम्हें उजागर कल जहाकू जो बेश को देखापी केवल मानव नुह केवल जीव माने नुहंती समस्ते ब्रह्मादि देवता माने मध्य उत्कंठित ये आमर अप्रत्यक्ष एठी अछंती ब्रह्मा एठी अछंती इंद्र एठी अछंती साक्षात वरुण कारण वृष्टि रूप में भाषुंट यही वरुण तो आउ किए से तेणु हे महाबाहु सचराचर विश्व ब्रह्मांड तुमर ही तुमर भ्रुभंगी विकार रे ये ब्रह्मांड आतजात ही थाए तुम आखि पता द्वारा ये सारा संसार निश्वास प्रश्वास नहीं थाए महाबाहु तुम्हें अंतरर अंतर्यामी होई सारा जीव मानकर हृदय रे संचरी था तेणु अनेक लीला से दिन से राहस मंडपरे तुम्हें दिव्य रास को अनुष्ठित करैथिल कौन पाई ना से द्वापर गोपी गोपांगना मानक पाई से गोपी केवल गोपी नुहंती भक्त बंधु ये गोपी माने किए से ना काल काल धरी महाबाहु तुमको पाइबा पाई जो ऋषि माने महर्षि माने तपस्वी माने तपस्या करथांती ना तांकर जन्म फल स्वरूप होती गोपी तेणु गोपी भावना को गोपी भाव को तुम्हें व्यक्त कर से जो आपण आड़प मंडपरे रसराज रसिकेन्द्र मौली भाव हे महाबाहु तुम्हें गोपी मानकर समस्त कामना को चरितार्थ करी सेपटे इंद्रद्युम्नंकर मध्य समस्त प्रार्थना को प्रपूरण करी तुम्हें गत काली प्रत्यावर्तन करिथिल आउ विश्रांति नहीं आसु आसु मांकर सेपटे ताड़ना मांकर सेपटे क्रोध जर्जरित मुह कारण विरह विधुता से अच्छी तुम्हें ए पर्यंत गईठाला फिटिनी घटुआरी गईठाला एपर्यंत खोला हैनी राति अध आसी हेलेनी देखिए आपण माने ये सबगुड़िक पछरे जहाँ जहाँ तुम्हें दोष कर महा तुम्हें हूँ निर्दोष निर्दोषम ही समम ब्रह्म तथापि ये साकार लीला रे ना किभली आपण दोषयुक्त हेबे आ दोषरु मुक्त यही करिवे यही बल भगवान बलभद्र करिवे बड़ भाई बड़ खाउंद अनेक दायित्व तांकर रही आम मानकर घरे बड़ भाईर कौन हेबा दरकार दायित्व से बोध को से भाव को यही भगवान बलभद्र ही देई थांती तेणु से कथा गुड़िक आम संदर्शन करवा नीलाद्रि विजय तेणु ये महिमामयंकर ये महामहिमामय गाथा को आम शब्द माध्यम वर्णना कौन बा करिबा तेणु हे महाबाहु तुम्हें हूच समस्त देवता मानकर आराध्य ब्रह्मादय सुरा सर्वे स्थित्वाकाशे जगतपते ब्रह्मादि देवता माने मध्य तुमर यही अपूर्व सौंदर्य को देखिबा पाई उत्कंठित भाव आसी थांती सी सदा सर्वदा मध्य उत्कंठित किभली महाबाहु तुमको देखीदेवे सेदिन विभीषण आसीथिले दिव्य संकेत आम देखू विभीषण कर्णर कुंडली एवं मध्य विराजित तेणु तुमको देखिबा पाई किए केते दूर भक्त मान आसुथिबा बेले आम मानकर अदृश्य मध्य हे महाबाहु अनेक देवता माने मध्य एठी उपस्थित अछंती आ एहा निश्चित भाव में स्वीकार्य कारण ये वृष्टि यद्यपि गोटे मास मल मास रही हेतु आम बर्तमान वर्षा ऋतु अच्छे
ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାସ ଅତିବାହିତ ନଥାନ୍ତା ନା ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରତାପ ପ୍ରବଳ ଉଷ୍ମତାରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହେଉଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ହେ ମହାବାହୁ ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ହିଁ ଲୀଳା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଜି ସଂଘଟିତ ହେବେ, ଆଗମନ କରିବେ। ତେଣୁ ହେ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦାର ବିଗ୍ରହ, ଭକ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା, ଭକ୍ତ ମନ୍ଦାର ବିଗ୍ରହ, ଭକ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସମନ, ଭକ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରିୟ ହେ ମହାବାହୁ, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୀଳାର ନୈପଥ୍ୟରେ ରହିଅଛି କ'ଣ? ସେ ଭକ୍ତ ଲୋକ ଲୀଳା, ଭକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ଲୀଳା, ସମସ୍ତଙ୍କ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ଲୀଳା। ଏଭଳି କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। କିମ୍ କିମ୍ ଯୋଗମ୍ ତ୍ୱୟି ନ ବିଦିତେ, ଏଭଳି କୌଣସି ଯୋଗ ନାହିଁ ମହାବାହୁ ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଭକ୍ତ ପାଇନଥାଏ। ଏଭଳି କୌଣସି କୀର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ମହାବାହୁ, ତୁମେ ହେଉଛ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ, ଇଏ ନୀଳାଚଳ କଳାକର। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଭଳି କୌଣସି କୀର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ତୁମର ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ଭକ୍ତ ପାଇନଥାଏ। କା କା କୀର୍ତ୍ତି କୁଳ କମଳିନୀ ଖ୍ୟାପ୍ୟତେ ନାର୍ଚିତାୟାମ୍ କିମ୍ କିମ୍ ଦୁଃଖମ୍ ହେ ଦନୁଜ ଦଳନେ। ହେ ମହାବାହୁ ଏଭଳି କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତୁମର ପଦପାଥୋଜରେ ଭକ୍ତ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଦୁଃଖଟି ଦୂରୀଭୂତ ହେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ହେ ମହାବାହୁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଭାବନାରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ସତେ ଯେଭଳି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ମହାବାହୁ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି ନ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହେଇଛି। ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ସୁନାବେଶର ଅନେକ ଦିଗ କଥା। ସେଇଥିରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ମହାବାହୁ ତୁମେ ହେଉଛ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସକ ସୌର। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହେ ମହାବାହୁ ତୁମେ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସକ ନୁହଁ, ତୁମେ ବୌଦ୍ଧାନାଂ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି, ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ, ଶୈବଙ୍କର ଶିବ, ବେଦାନ୍ତୀ ମାନଙ୍କର ତୁମେ ହେଉଛ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମେ ସେଇ ଜୈନମାନଙ୍କର ଜିନ, ତୁମେ ସେଇ ମୀମାଂସକ ମାନଙ୍କର କର୍ମ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସଂସାରର ଏଭଳି କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସର୍ବତତ୍ୱାନୁତତ୍ୱମ୍ ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରତୀକ। ସଂସାରରେ କୁହାଗଲା ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ। ହେ ମହାବାହୁ ତୁମେ ବିଗ୍ରହବାଦରୁ ଉପରେ, ତୁମର ବିଗ୍ରହବାଦ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସାଙ୍କେତିକ ବିଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଧରା ଦେଇଛ, ଆଜି ଇଏ ସାଙ୍କେତିକ ନାହିଁ, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ତୁମେ ବିଗ୍ରହରେ ଅଛ, ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏଇଥିପାଇଁ ବିଚିତ୍ରତା ରଖେ। ଆଜି ଯାହା ସ୍ଥିତି କାଲି ତାହା ସ୍ଥିତି ନଥିବ, ଆଉ କାଲି ଯାହା ଥିବ ତାହା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ତେଣୁ ସବୁ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ତୁମେ ହିଁ ତୁମର ବିଦ୍ୟମାନତା, ଆଉ ସବୁ ରହିବାରେ ତୁମର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ରତା। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଶେଷ ହେଇଛି ଧୂପ, ଏବେ ସଅଧୂପ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସଅଧୂପ ପରେ ଅନେକ ନୀତିମାନ ଥିବା ବେଳେ ଆମେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ କଥା, ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଶୁଣେଇବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଶ୍ରୀନିବାସ ଘଟୁଆରୀ ମହୋଦୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। तुम्भ बिना नहीं बोली आउ किछि विकल्प व्यवस्था, एते सबू दुख परे तथापि मु तुम ठारे रखी अछि आस्था। देयर इज नो अल्टरनेटिव देन यू। ये समग्र सृष्टि रे तुम व्यतीत आउ किछि विकल्प व्यवस्था नहीं महाबाहु। जन्मरु मृत्यु पर्यंत केवल तुमे तुमे तुमे। भूमिरु भूमा जाए, बिंदुरु सिंधु जाए, नाभिरु नक्षत्र जाए, आखिरु आकाश जाए, अंतरु अंतरिक्ष जाए एवं निरक्षरतार निर्वाण जाए तुम्हें ही तुम्हें केवल परिव्याप्त महाप्रभु। हे जगतर नाथ जगन्नाथ, तेणु तुम बिना नहीं बोली आउ किछि विकल्प व्यवस्था, एते सबू दुख परे तथापि मु तुम ठारे रखी अछि आस्था। से आस्था टिकक निज भितर साइती रखिथिबारु आज ये वर्षार प्रतिकूलता परे भी, आज ये वर्षण मुखर मध्यरात्र रे भी असंख्य लक्ष लक्ष भक्त आपण पाखक छुट्टी आसी ये चर्म नेत्र रे तुम स्पूर्ण अवयवर रूप को दर्शन करने। जो पंचलीलार कथा आम कथा होते रथ यात्रा जहाँ स्नान पूर्णिमार आड़प दे गुंडीचा यात्रा दे अणबसर गुंडीचा यात्रा आड़प दे नीलाद्रि विजयर लीला पर्यंत ये पंचलीला तारी भितरे चतुर्भुज जगन्नाथ को देखिवार सुजोग देइथिले आपण माने। जेते बेले आपण अनवसर सेवा गुप्त सेवा प्राप्त करुथिले, सेते बेले पट्टी सेवारे आपण जेते बेले वासुदेव पलटि जाइथिले,
ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ତେଣୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଦୁଇଭୁଜ, କେତେବେଳେ ଭୁଜ ରହିତ, କେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଏ ଲୀଳାକୁ କିଏ ବା ଚରିତାର୍ଥ କରିପାରିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ? ତୋ ମାୟା ତତେ ଅଗୋଚର, କେମିତି ବୁଝିବ ଏ ନର? ଏ କଥାକୁ ନିରନ୍ତର ଆମେମାନେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। କାହାକୁ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, କାହାଠୁ ନେଇଛ? ଏଇ ଯେଉଁ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଆଜି ଶୋଭାୟମାନ ହେଉଛି, ଆପଣ ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରେଥ କାଳସର୍ପ ଭାବରେ ଜଣାଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ପ ଜଣାଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ପ ପରି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରାଟ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱୟ ଆଜି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ଜନନୀ ଭଗବତୀ ବରୁଣ କନ୍ୟା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ପଶା ଖେଳ ବେଳେ କେଉଁ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନରୁ ଗଜ ଡାକ ଦେଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ ଯୋଜନରୁ ଗଜ ଡାକ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଗହରରେ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଗଜର ଡାକକୁ। ପଶା ଖେଳକୁ ଅଧାରେ ଅଟକେଇ ଦେଇ ଚକ୍ଷୁ ନିମିଷକେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖିଲେ ନକ୍ର ଏକ ଗଜର ପଦକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଜନ ଭାବରେ। ସେଦିନ ଶୁଣ୍ଡ ଟେକି ଦେଇ ଗଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ମାନ ଉଦ୍ଧାରଣ କର ହେ କାରଣ ଶରଣ ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ। ତେଣୁ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଡାକିଥିଲା ଗଜ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାରିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାରିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଚକ୍ର ପେଶୀ ନକ୍ର ନାସିକି ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ ନା, ଚକ୍ର ପେଶିକି ଯେତେବେଳେ ନକ୍ର ନାସିଦେଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ନକ୍ର କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ହେ ମଣିମା, ଆପଣ ପର ଜଗତ ଠାକୁର, ଆପଣ କରୁଣା ଭଣ୍ଡାର, ଆପଣ କୃପାର ସାଗର, ଆପଣ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର, ଆପଣ ସର୍ବବେଦାନ୍ତ ସାର, ଆପଣଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତଜାତ ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର। ମୁଁ କି ଅପରାଧ କଲି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଚକ୍ର ପେଶୀ ମୋର ପ୍ରାଣ ନାଶ କଲେ। ମୁଁ ବି ତ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଉପାଦାନ ନା, ମୋର ବି ତ ଆପଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ନା। ମୁଁ କ'ଣ ଗଜର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ? ଗଜ ଆସିଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ, ଆପଣ ଗଜକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବାର ପ୍ରକୃତି ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ସ୍ୱଭାବର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାରକ, ମୁଁ କାରଣ ସାଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଜକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଗଲି, ଆପଣ କେଉଁ ଅପରାଧରେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ ଆଜି କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଜି